Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kultum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Quran, keluarga Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kehadirat Allah senantiasa kita panjatkan, salawat salam semoga terus melimpah dan mengalir untuk baginda kita Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga dan sahabatnya. Sahabat dan keluarga Quran dirahmati Allah, malam hari ini kita akan membaca, mentadarusi dan mentadabburi juz yang ke-12 ya, malam hari yang ke-12 bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan sahabat Quran dan keluarga Quran semua di rumah dapat menyimak siaran ini ya, baik tilawahnya, jangan bosan-bosan. Waduh, lama Pak Ustadz nunggunya 45 menit ya, satu juz. Iya, itu kalau kita baca dengan tartil dan itu sudah lancar. Ya, bagaimana kalau tidak lancar? Ya, kalau mau cepat-cepat bisa ya. Satu juz saya bisa menyelesaikan bacaan itu secara cepat-cepat. Ya, itu 15 menit sampai 20 menit. Tapi kita saat ini ya, di bulan Ramadan itu harus lebih tartil ya, agar bacaan kita baik dan sesuai dengan aturan-aturan membaca Al-Quran yaitu tajwid. Baik, mari sama-sama kita menyimak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه
قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا
إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين
قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها
فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمته وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم مرا وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا
وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله
واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل
منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم
يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن وأرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات
يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم. Salam sehat Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Jaka. Saya dan istri dinyatakan terpapar positif COVID-19. Bapak Ibu, marilah kita tetap menjaga kesehatan dan kami bisa survive, kami bisa sehat, dan kami yakin juga Bapak Ibu pasti juga bisa sehat dan bisa survive. Salam sehat, terima kasih. Sahabat Quran, keluarga Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah membaca ya, insyaallah mudah-mudahan tilawah kita, tartil kita di juz yang ke-12 ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari setiap huruf yang kita baca. Ya. 10 kebaikan untuk setiap hurufnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita juz 12 ini seluruhnya adalah satu surah Hud secara keseluruhan dan sebagian surah Yusuf alaihissalam. Nah, saya ingin berikan satu catatan khusus tentang surah Hud dan surah Yusuf. Ya, tentang yang pertama ya, dalam hukum bacaan tajwid atau tilawah. Di dalam surat Hud, di juz yang ke-12 ini,
itu kita mendapatkan satu bacaan yang disebut dengan imalah. Bismillahi majreha wa mursaha. Kenapa nggak dibaca majroha? Nah, itu biasanya begitu. Ya, karena tulisannya tertulis ayat 41 surah Hud juz 12 itu tulisannya, zahirnya adalah bacaannya. Kalau kita baca sesuai dengan kaidah bahasa Arab, kita membacanya Bismillahi majroha wa mursaha. Tapi yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, qiraat yang mutawatir dari Rasulullah SAW dari 7 imam itu adalah membaca ayat majroha, redaksi itu dibaca majreha. Ya, ra yang tadinya fathah dibaca agak ya cenderung ke kasrah, tapi tidak kasrah murni, tidak majriha, tapi antara fathah dengan kasrah, majreha. Itulah yang namanya imaleh. Ya. Nah, kalau qiraat Asim ya hanya itu saja yang imalah. Bismillahi majreha wa mursaha. Kalau imam-imam yang lain, qiraat mutawatir yang lain itu bahkan setiap yang akhirannya a ya itu dibaca imaleh. Wadduhi wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, tapi kita tidak. Ya, kalau yang qiraat Asim yang umumnya dibaca oleh umat Islam di Nusantara, di tanah air kita ini, semua membaca imalah itu hanya satu saja di surah Hud ayat 41 ini. Bismillahi majreha, antara fathah dan kasrah. Itu satu. Ini cara membacanya, ya. Jadi jangan salah baca nih, ya teman-teman sahabat Quran yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang kedua, hukum bacaan yang disebut dengan ismam. Ismam itu ada dalam surah Yusuf. Ya, surat Yusuf ayat 11. Qalu ya abana malaka la ta'manna. Kalau dibaca secara zahir, ya, tulisannya itu kan la ta'manna. Ya, itu adalah diidghamkan, digabungkan dua nun. Yang satu nun pertama itu dhammah la ta'manu. Yang kedua itu nun yang berarti nun lil jam'i, nun yang artinya kami. Tidakkah engkau wahai ayahku, wahai ayah kami, mempercayakan kepada kami? La ta'manuna. Malaka la ta'manuna. Ini aslinya. Ya, kalau dibaca hukum sorofnya, hukum tata bahasa Arabnya, kenapa engkau wahai ayah kami tidak mempercayakan kami? Engkau tidak mempercayakan Yusuf kepada kami. La ta'manuna ala Yusuf. Nah, kemudian ta'manuna, daripada nunnya dibaca dua kali, nuna, ini kemudian diidgham oleh qiraat Asim, ya, mutawatir bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacanya la ta'manna. Nah, ta'manna, nun dhammah ketemu dengan nun jamak yang artinya kami, itu kemudian ta'manna. Tapi dibacanya ketika membaca la ta'manna itu seolah-olah mengikuti, ya, lafaz pembacaan ketika dia dibaca atau dilihat secara lahir, la ta'manuna. Jadinya begini, la ta'manna, ya, ketika pertama nah, mulut kita moncong ke depan lalu ditarik ke belakang. Nah, seperti awalnya hurufnya itu dibaca apa? La ta'manuna. Nah, ketika digabungkan, idghamkan, la ta'manna. Nah, jadi tasdid yang pertama itu kita mulutnya ke depan. Seperti kita baca dhammah, ta'manu. Lalu na. Nah, jadi bacanya itulah ismam, la ta'manna ala Yusuf.
Itu catatan yang pertama. Ini soal hukum tajwid, karena ini berkaitan dengan qiraah Al-Quran, ya, yang harus bersumber mutawatir dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, sahabat Quran, keluarga Quran yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi pada malam hari ini. Di juz yang ke-12, ini surat Yusuf ini banyak keistimewaannya. Ya, Nabi SAW, surat Hud ya, mohon maaf. Surat Hud ini dinamakan dengan nama seorang nabi, ya, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Yang mana di dalam surah Hud ini beliau diulang sebanyak 5 kali. Dan kisah Nabi Hud di surah ini itu yang terpanjang dari kisah-kisah nabi lainnya. Makanya dia disebut dengan nama surah Hud. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan tentang keutamaan surah Hud ini dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Jami', Jami' At-Tirmidzi, yang hadisnya sahih, ya, nomor 3723, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Syayyabatni Hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Yang biasa kita dengar hadisnya itu adalah syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Sungguh surat Hud ini telah membuatku beruban. Tahu beruban? Memutih. Rambut biasanya warna hitam, lalu memutih, beruban. Surat Hud inilah yang membuat Nabi SAW beruban, memutih rambutnya. Wa akhwatuha, dan surat-surat yang mirip dengan isi surat Hud, yang tegas, yang keras. Peringatan-peringatannya tegas, lugas, keras. Yang di dalam Sahih Al-Jami' dirinci siapa itu surat yang akhwatuha, saudara-saudaranya surat Hud. Dialah Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Itu tentang hari kiamat. Wal mursalati urfa wal 'asifati 'asfa, juga tentang hari kiamat. Tentang tegasnya malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tanda-tanda kebesaran Allah di situ. Dan surah Amma Yatasaalun, surat An-Naba. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim, dan seterusnya itu ya. Di juz 30 surat pertama itu Amma Yatasaalun An-Naba. Dan surah Wa idzas syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, dalam juz Amma atau juz yang ke-30 juga. Bapak Ibu, sahabat Quran, keluarga Quran yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala, surat Hud, Masya Allah, ya, ini temanya, pembahasannya adalah tentang keseimbangan dalam ibadah. Itu pembahasan utamanya, ya, dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di awal surat Hud, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, sudah diterangkan tentang apa? Alla ta'budu illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa anistaghfiru rabbakum. Mohon ampunlah kalian kepada Allah, ayat 2. Wa thumma tubu ilaih, lalu bertaubatlah kepadanya. Maka Allah niscaya akan apa? Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Dia akan memberikan kenikmatan kepada kalian dengan balasan yang baik sampai waktu yang telah ditentukan. Dan dia Allah Subhanahu wa taala, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Allah akan memberikan karunia yang besar kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Yaitu orang yang bagaimana? La ta'budu illallah. Ya. Sahabat Quran, keluarga Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat 6, di awal juz yang ke-12 itu sudah ditegaskan bagaimana orang yang memiliki kualitas ubudiyah kepada Allah yang kuat. As-silatu billah. Salatnya khusyuk, ya. Puasanya dijalankan dengan benar. Kemudian zakatnya baik ditunaikan.
ibadah zahir fisik dan ibadah hatinya, ya, itu mewarnai seluruh rukun iman, rukun Islam dan ihsannya, maka di dalam ayat yang ke-6 surah Hud ini di awal juz 12 Allah menegaskan tentang apa? Tentang jaminan rezeki kepada hamba-hambanya, kepada seluruh makhluknya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin." Ya. Tidak ada satupun binatang, makhluk yang bernyawa, yang melata di muka bumi ini, kecuali Allah telah jamin rezekinya. Allah tahu di mana tempat tinggalnya, alamatnya tahu. Allah tahu di mana tempat persembunyian mereka ini, seluruh makhluknya. Dan rezeki itu diantarkan oleh Allah kepada mereka. Ya, melalui jalan bermacam-macam. Manusia, ya, ketika menghadapi ingin cari rezeki, dapat rezeki dari Allah, apakah nunggu atau berusaha? Ya, dua-duanya. Dua-duanya. Manusia ya bertawakal, manusia juga berusaha. Seperti dialog yang pernah terjadi antara Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik. Ya, wahai Syafi'i, bagaimana cara kita mendapatkan rezeki dari Allah? Ya, kita harus usaha, Tuan Guru. Oke. Tawakal? Iya, tapi usaha dulu. Oke. Nah, kalau saya, kata Imam Malik, saya tawakal kepada Allah. Yakin Allah akan memberikan rezeki. Ya. Dengan apa? Ya, termasuk dengan usaha. Maka Imam Syafi'i keluar, ya, mencari rezeki, mencari usaha. Lalu kemudian beliau di tengah jalan bertemu dengan seseorang yang membagikan anggur. Betapa senangnya Imam Syafi'i. Lalu beliau segera untuk kembali ke tempatnya Imam Malik membawa buah-buahan itu. Wahai Tuan Guru Imam Malik, alhamdulillah saya dapat rezeki. Kalau saya nggak keluar, saya nggak usaha tadi, saya nggak dapat rezeki nih. Masya Allah. Ya, Imam Syafi'i ingin menunjukkan bahwa pendapat dia benar. Tapi kata Imam Malik sambil tersenyum, alhamdulillah. Saya tidak perlu keluar, tidak perlu bekerja, tapi Anda yang membawakan rezeki itu buat saya. Masya Allah. Nah, jadi kombinasi antara usaha dan tawakal kepada Allah. Itulah gambaran kekuatan iman seorang muslim, hamba Allah Subhanahu wa taala. Percaya bahwasanya semua rezeki sudah dijamin oleh Allah. Maka itu dalam surat Al-Isra itu dinyatakan, jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Karena apa? Takut miskin. Karena semua sudah diberikan rezekinya, jatahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kekurangan. Ya. Burung yang punya anak, dia harus menghidupi anaknya, kasih makan anaknya. Pagi-pagi dia terbang keluar cari makan dalam perut kosong. Lalu kemudian dia pulang kembali dengan perut kenyang dan bahkan membawa makanan untuk bayi-bayi burung. Ya. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Itu hadis dari Rasulullah SAW. Ya. Cicak. Rezekinya dari mana? Ternyata nyamuk yang nyamperin cicak. Subhanallah. Cicaknya di mana? Nyamuk di mana? Nyamuk nempel di dinding, cicaknya tinggal makan. Allah. Manusia juga begitu. Ya. Kita jangan takut kekurangan rezeki. Kita yakin rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala dan Dia berikan. Dia tahu di mana alamatnya kita. Allah tahu di mana tempat persembunyian semua makhluknya. Semua akan mendapatkan rezeki sesuai dengan takaran dan bagiannya. Sahabatku yang dirahmati Allah Ta'ala, maka setelah itu Allah menunjukkan apa? Bahwa dialah penguasa, pencipta langit dan bumi. Dia ciptakan langit dan bumi ini dalam 6 masa, fi sittati ayyam. Dan arasnya Allah ada
Ya, arasnya Allah alal ma, ada di atas air. Bagaimana? Ya, hanya Allah yang tahu hakikatnya. Ya. Maka lalu kemudian mulailah di sini tentang apa? Tentang akidah kebangkitan setelah mati. Bangkit dari alam kubur setelah mati. Ya, sehingga banyak umat terdahulu itu yang nggak percaya. Umat terdahulu tidak mau percaya adanya akhirat karena bagi mereka kehidupan ini hanya dunia saja, hanya dunia saja. Ya, mereka tidak percaya adanya akhirat. Ini yang menyebabkan mereka berbuat apa? Tughyan, berbuat rusak, berbuat fasad di atas muka bumi ini. Nauzubillah min zalik. Maka sahabat Quran, sahabat keluarga Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ujian kepada manusia ini. Ujian berupa apa? Berupa rahmat kebaikan. Ya. Kalau dicabut oleh Allah, manusia akan cepat ingkar. Innahu la ya'usum kafur, ayat 9. Ya. Tapi kalau diberikan nikmat setelah sulit, ya, maka dia akan apa? Cepat bergembira dan berbangga-bangga. Walain adzaqnahu na'ma'a ba'd dharra massatu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni innahu la farihun fakhur. Nah, sifat yang mudah ingkar terhadap nikmat Allah dan sifat manusia yang senantiasa berbangga-bangga dan terlalu bergembira atas nikmat dan dia lupa bahwa itu adalah sumbernya semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang tidak boleh untuk kita tiru dan kita contoh. Maka hanya orang-orang yang bersabar dan beramal soleh, mereka yang dapat mendudukkan nikmat Allah ini dengan benar. Mereka ketika mendapatkan nikmat, mereka pandai bersyukur kepada Allah. Ketika mereka mendapatkan ujian dan musibah, mereka pandai untuk bersabar atas ujian-ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sahabat Quran, keluarga Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya, tema surat Hud ini itu adalah pertama tentang penjelasan pemaparan ajaran tauhid dari sejak zaman Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian surah Hud ini menjelaskan apa? Respons, ya, sikap para rasul-rasul Allah ini ketika mereka menghadapi ujian dari kaumnya. Berupa apa ujiannya? Menghadapi pendustaan dari kaumnya, ancaman-ancaman, teror-teror, keberpalingan, ejekan-ejekan, gangguan-gangguan, dan ya, upaya mereka untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ kita belajar dari sikapnya para utusan Allah, para rasul Allah ini yang menghadapi berbagai tantangan-tantangan itu dengan bagaimana? Mereka hadapi dengan penuh keyakinan, kekuatan hati, dan kesabaran. Ya. Sebab mereka merasa yakin bahwa mereka pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belajar di sini. Makanya para nabi dan rasul itu memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengatakan bagaimana? Ya, diucapkan perkataan mereka ini mulai dari siapa? Ya, tentunya di sini Nabi Nabi Nuh. Ya. Beliau menyeru kepada kaumnya, "Inni lakum nadhirum mubin." Aku memberi peringatan kepada kalian. "Inni akhafu alaikum adzab yaumin alim." Aku khawatir, takut ke atas kalian siksa yang pedih. Ya. Lalu kemudian beliau diancam, diintimidasi dari ayat, ya, dari Al-Mala ini, ya, surat ayat 27, ayat 28, ya. Kemudian ayat 29, ya, dan seterusnya, ya, sampai beliau mengatakan apa? Ya, mereka menantang Nabi Nuh, "Ya Nuh, qad jadaltana." Engkau terlalu banyak berdebat dengan kami. Ya, "Fa'tina bima ta'iduna." Udah, enggak usah banyak cincong, enggak usah banyak debat.
datangkan sini apa yang kau janjikan, ancamkan kepada kami berupa siksa dari Allah. Nah, di situ mereka nantang, minta datangkan ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Maka disitulah kemudian diteruskan bagaimana Nabi Nuh ini mendapatkan wahyu dari Allah bahwa tidak akan ada yang beriman dari kaummu kecuali sedikit saja. Ayat 36. Maka lalu kemudian Nabi Nuh diperintahkan untuk apa? Membuat bahtera. Wasna'il fulk bi'ayunina. Ya. Kemudian beliau buat, ya, ayat 37, ayat 38. Ya, itu bagaimana beliau membuat bahtera itu. Ketika beliau buat itu ditertawakan, diejek-ejek. Sakhiru min. Mereka mengejek Nabi Nuh alaihissalam. Ya, fasawfa ta'lamuna man yatihi 'adzabun yukhzi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Ayat 39. Nah, lalu kemudian datang janji Allah. Hatta idza ja'a amruna wa faratan nur. Qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnain wa ahlaka illa man sabaqa 'alal qaul wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ayat 40. Keluarlah air bersemburan dari bumi, dari perut bumi keluar air. Tidak henti-hentinya. Dan dari langit juga keluar, turun air hujan. Tidak henti-hentinya. Jadi dikepung air dari atas dan dari bawah. Subhanallah. Sehingga memenuhi permukaan bumi ini dan air semakin tinggi, sampai bahkan gunung pun tenggelam. Nah itu cerita putranya Nabi Nuh, Kan'an. Saya akan berlindung naik ke gunung, sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Ya, ayat 43 surat Hud. Maka Nabi Nuh berkata kepada putranya, ya bunayya rkam ma'ana. Nah ini cara membacanya juga bukan irkab ma'ana, tapi ba yang hurufnya mati, ya, huruf sukun, ba-nya irkab dengan ma'ana itu digabung jadi menjadi apa? Ya bunayyaru kam ma'ana, kam ma'ana, irkab ma'ana, ya, aslinya itu lalu kemudian diidghamkan irkam ya bunayyaru kam ma'ana. Nah itu subhanallah, ini kisah yang mengerikan, ya, ketika ayah berpisah jalan dari putranya. Ini perpisahan yang sejati. Perpisahan antara iman dan kufur. Perpisahan antara yang hak dan yang batil, meskipun itu di tengah keluarga. Ya, kalau sudah Allah takdirkan, memang sakit terasa. Nabi Nuh merasa sedih. Dia adalah putraku, ya Allah. Ya. Rabbi inna ibni min ahli, ayat 45. Wa inna wa'adakal haq wa anta ahkamul hakimin. Tapi tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah. Siapa yang berbuat jahat, berbuat fasik, berbuat kafir, ingkar kepada Allah, maka pasti dia akan dihukum oleh Allah. Tidak pandang bulu apakah dia anak seorang nabi, seorang kiai, seorang ulama, seorang keturunan nabi. Katakanlah begitu. Ya, ngaku-ngaku keturunan nabi tapi kerjanya mencuri, misalnya. Nauzubillah. Ya. Tidak peduli pada agama, ya tetap akan kena hukuman dari Allah. Meskipun dia anak seorang nabi, meskipun dia keturunan nabi, tapi dia tidak soleh amalnya. Allah mengatakan innahu amalun ghairu salih. Ya, amal dia, perbuatan dia nggak benar. Itu tidak akan menyelamatkan dia dari siksa Allah Subhanahu wa taala, karena siksa Allah tidak memilah-milah, tidak mendiskriminasi. Allah tidak berkolusi, mentang-mentang anak pejabat, mentang-mentang anak kiai, mentang-mentang anak ulama, mentang-mentang keturunan nabi, dia bebas berbuat maksiat, tidak bisa. Itu hubungan nasab keturunan tidak akan bisa menghalangi siksa Allah Subhanahu wa taala bagi para pelaku maksiat dan dosa-dosa selama dia tidak bertaubat kepada Allah taala. Nah, akan lain ceritanya kalau dia bertaubat. Taubat nasuha.
Mohon ampun kepada Allah. Syarat-syaratnya ada di dalam surat Thaha ayat 82. Nanti kita baca di juz yang ke-16. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Kepada siapa yang dia ampuni? Satu, dia bertaubat, taubat yang benar. Dia perbaiki imannya, amanah. Lalu dia kemudian beramal saleh. Karena amal saleh akan menghapus dosa-dosa sebelumnya, menghilangkan jejak-jejak keburukan sebelumnya. Tsumma ihtada, dan tetap dia istiqamah berada dalam petunjuk itu. Nah, begitu ya. Itu. Jadi perpisahan antara yang hak dan batil jangan disesali. Perpisahan antara iman dan kufur tidak disesali. Karena itu adalah pilihan kita masing-masing. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kafir, kafirlah sekalian. Inna a'tadna lil kafirina jahannama nuzula. Sebab kita semua akan tahu konsekuensi masing-masing. Ya, nauzubillah min zalik. Maka Nabi Nuh yang tadi memohon keselamatan putranya ditegur oleh Allah. La tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau minta kepadaku apa yang kau tidak ketahui. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Akhirnya Nabi Nuh sadar ya dengan mengatakan ya Rabb inna bni min ahli. Itu udah keliru. Ketika sudah tahu anaknya ini membangkang perintah Allah, tahu dia bermaksiat kepada Allah, maka sesungguhnya ketika itu pula Nabi Nuh harus berlepas diri dari amal perbuatan anaknya. Maka dia berada dalam kuasa Allah. Allah berkuasa dan berkehendak untuk menyiksa, mengazab putra seorang nabi itu sendiri. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasiri. Maka itu pendidikan anak di dalam keluarga ini penting. Ya. Jangan sampai kita nanti apa? Minal khasirin, kata Nabi Nuh. Termasuk orang-orang yang rugi. Ya, karena berpisah. Ayah berpisah dari anaknya. Ayahnya masuk surga, anaknya masuk neraka. Sedih. Ya. Suami istri berpisah, bukan hanya berpisah di dunia. Yang paling menyedihkan, penyesalan yang tidak ada ujungnya adalah ketika nanti perpisahan sejati itu di akhirat. Suami istri berpisah, satu masuk surga, satu masuk neraka. Nauzubillah. Orang tua berpisah dengan anak, satu masuk surga, satu masuk neraka. Nauzubillah. Itu penyesalan perpisahan sebenarnya itu. Ya. Dan ini yang harus kita antisipasi dan kita waspadai. Ini pelajaran. Allah berikan kisah ini buat kita umat Muhammad SAW agar kita belajar. Ya, Nabi Nuh saja bisa begitu, apalagi kita. Ya, hati-hati. Ya, maka disitulah kemudian Allah bercerita mengabarkan kisah tentang Nabi Hud alaihi salam. Setelah itu ya, ini kisah yang cukup panjang. Bagaimana beliau menyeru kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Ayat 52. Keutamaan beristighfar dan bertobat kepada Allah, Allah akan berikan keberkahan, turun hujan dari langit yang menyuburkan negeri-negeri kita, menyuburkan, menyegarkan alam kita ini, dan Allah akan berikan tambahan kekuatan lebih daripada kekuatan yang kita miliki. Masya Allah. Nah ini ditentang lagi. Kalau tadi ke Nabi Nuh ditentang bahkan oleh putranya sendiri, ini ditentang lagi oleh kaumnya. Nabi Hud, Masya Allah. Ya, bahkan dibilang, Inna qulu illa taraka ba'du aliyatina bisu. Ya Tuhan sesembahan kami telah mengutuk engkau wahai Hud. Engkau menjadi gila, engkau menjadi sinting. Engkau jadi ya orang terkutuk karena kutukan dewa-dewa, Tuhan-Tuhan, patung-patung sesembahan kami. Na'udzubillah min zalik. Maka Nabi Hud tegar dalam berdakwah. Tegar memegang tauhidnya kepada Allah. Inni usyhidullah wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Ini
Kewajiban kita sebagai muslim, terutama para da'i, para penyeru ke jalan Allah, untuk bara'ah, berlepas diri dari kemusyrikan yang dilakukan oleh kaum kita. Tapi sebelumnya kita harus apa? Beri mereka nasihat. Kita harus dakwahkan kepada mereka. Kita harus amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka. Ya. Dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang ma'ruf. Jangan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar tapi dengan cara yang mungkar, nggak boleh. Ya, tetap dengan cara yang ma'ruf. Karena saya pernah teringat perkataan seorang ulama besar, ya, Syekh Muhammad Al-Khadar Hussein. Tidak ada sesuatu yang paling menyakitkan musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam, musuh-musuh dakwah, melebihi, ya, sikap santun kita kepada mereka. Mereka bully, mereka caci, mereka hina kita, tapi kita balas dengan senyum, kita balas dengan kata-kata yang baik, kita balas dengan adab yang mulia, seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu lebih menyakitkan mereka. Ya. Selama pribadi kita yang dihina, kita jangan marah. Kalau pribadi kita, pribadi Fahmi Salim, pribadi siapa saja yang dihina, kita nggak perlu marah. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kita diolok-olok, diejek orang, ya ucapkan saja salama. Salama. Ya, selamat, salam sejahtera. Ya, kita senyum saja, kita balas. Ya. Idra'ul hasanata bisayyi'ah. Balas keburukan, idfa' billati hi ahsan. Balaslah, ya, keburukan itu dengan kebaikan dari kita. Dan itu yang akan membuat mereka menjadi malu. Ya, kalau pribadi kita dihina, nggak perlu kita balas cacian orang lain dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata yang buruk. Ya. Tapi kalau agama yang dihina, Allah dan Rasul dihina, baru kita boleh marah. Itu pun disampaikan dengan, ya, benar. Emosi boleh, tapi jangan berbuat anarkis. Marah karena Allah dan Rasulnya dihina, boleh, dianjurkan. Tapi jangan kita merusak, menghancurkan, apalagi sampai menjarah dan membunuh orang lain tanpa hak. Ya, sahabat kalian dirahmati Allah Ta'ala, ini yang diharuskan seorang dai apa? Al-bara'ah. Ya, berlepas diri. Lalu apa? Tawakal kepada Allah. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Tawakal kepada Allah. Serahkan semua urusan kita kepada Allah. Kalau Allah sudah menjadi wakil kita, bukan berarti Allah wakil kita itu lalu kita suruh-suruh Allah, bukan. Allah bukan pesuruh kita. Tapi Allah ketika menjadi wakil kita, Dia akan menanggung dan akan membereskan semua urusan kita. Ya, kita yakin dengan pengaturan, dengan pengurusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah akan beresin semuanya. Nah, kan begitu. Ya. Orang yang menghina agama, tenang. Kita wajib mengingatkan, tapi soal eksekusi, soal hukuman, jangan kita main hakim sendiri. Allah pasti punya cara untuk membereskan. Inna kafainakal mustahzi'in. Kami yang akan membereskan urusan orang-orang yang menghina engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemarin ada peristiwa apa? Penghinaan kepada Rasulullah. Kita sampaikan protes, wajib. Kita emosi, boleh. Tapi jangan kita main hakim sendiri. Bakar-bakar, eksekusi, jangan. Allah yang akan apa? Inna kafainakal mustahzi'in. Orang, negara
yang melecehkan, menghina agama Allah, bahkan pribadi Rasulullah SAW dihina. Ya, kalau Rasulullah dihina, ya termasuk itu adalah simbol ajaran Islam, berarti ikut dihina, dilecehkan. Nah, kita sampaikan protes, kita sampaikan kemarahan kita, tapi urusan eksekusi itu Allah yang punya, ya, hak dan aturannya. Dia yang akan melindungi marwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kafainakal mustahziin. Nah, tugas kita adalah menyampaikan qad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah beliau Nabi Nuh ini selalu mengatakan apa? Inna rabbi ala siratim mustaqim. Ya, itu melambangkan kedekatannya dengan Allah. Jadi seorang dai harus punya hubungan yang dekat dengan Allah, punya kekuatan sandaran, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Ayat 56, inna rabbi ala siratim mustaqim. Ayat 57 surat Hud, inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Tuhanku senantiasa akan menjaga segala sesuatu ini. Ya, itu keyakinan kita. Nah, lalu kemudian kisah Nabi Thamud, kisah Nabi Saleh, ya, menghadapi kaum Thamud. Di situ disebutkan, ya, ini juga dibuli, dihina, dicaci maki. Atanhana na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Nabi Saleh, ya, dikecam oleh kaumnya, ya, diancam oleh kaumnya. Nauzubillah min zalik. Mereka berfoya-foya, mereka bergelimang, bermegah-megahan dalam urusan materi duniawi. Mereka minta mukjizat yang secara fisik, ya, secara nalar, dapat menandingi peradaban materialisme mereka. Maka Allah berikan mukjizat apa? Unta, makhluk hidup, bisa keluar dari tembok, dari pahatan gunung. Subhanallah. Ini unta, ya, dari benda mati dikeluarkan oleh Allah jadi hidup. Nah, itu. Ya qaumi hadhihi naqatullah. Inilah unta yang Allah berikan kepada aku sebagai tanda mukjizat, sebagai tanda kebenaran risalahku. Biarkan unta ini makan dan jangan kalian ganggu dia. Ya, tapi kaumnya Nabi Thamud, ya, Nabi Saleh, maaf, ya, kaumnya Nabi Saleh yaitu kaum Thamud ini, mereka ingkar dan bahkan mereka berani untuk menyembelih unta itu. Na'udzubillah. Maka Allah berikan tenggat 3 hari untuk mereka bertaubat. Tidak, mereka juga mau bertaubat kepada Allah. Maka datanglah siksa Allah kepada mereka. Dan Nabi Saleh beserta orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat 66. Bagaimana akhir kesudahan kaum Tsamud? Mereka mati, ya, disebabkan apa? Suara guntur yang hebat. Tadinya istana mereka, bangunan-bangunan besar, bangunan-bangunan mewah, kokoh, yang mereka pahat gunung-gunung itu menjadi rumah istana yang mewah-mewah, ya. Lalu kemudian mereka mati di dalam rumah mereka itu. Kenapa? Disebabkan suara guntur yang menghancurkan gendang telinga mereka. Na'udzubillah min zalik. Allah berkuasa membinasakan, ya. Kampungnya, rumahnya, istananya tidak hancur, tapi manusia yang menghuni, yang bermukim di dalam istana-istana megah yang kokoh, yang mereka pahat dari batu dan gunung-gunung itu, mereka mati di dalam itu. Fa asbahu fi diyarihim jathimin. Na'udzubillah min zalik. Nah, lalu kisah tentang kaum Nabi Lut alaihi salam. Tapi diawali dengan bagaimana malaikat-malaikat yang membawa azab dari Allah, siksa Allah, ya, malaikat-malaikat ini mampir dulu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan memberikan kabar gembira
bahwa Ibrahim dari istrinya yang pertama yaitu Sarah akan dikaruniakan Allah anak yang bernama Ishak. Walam qala qad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Nah itu. Ya. Itu ceritanya. Ayat 69. Lalu istri Ibrahim Sarah senyum. Wa maratu qaiman fadhahikat fabasyarna bi Ishaq wa wara Ishaq Yaqub. Bagaimana saya bisa punya anak katanya? Saya sudah tua renta, sudah menopause, sudah tipis harapan untuk dapat anak, ya. Suamiku juga sudah tua renta, sudah hadza ba'li syaikha. Bagaimana mau punya anak? Lalu malaikat itu mengatakan, "Atajabina min amrillah?" Apakah kalian merasa kecil di sisi Allah? Merasa Allah tidak mungkin untuk memberikan sesuatu yang di luar kemampuan kalian, di luar nalar kalian? Ya, rahmat Allah dan keberkahannya itu lebih besar dari apa yang kita sangka dan kita duga. Rahmatullah barakatuh alaikum ahlul bait innahu hamidum majid. Itu ayat 73. Kemudian selanjutnya malaikat ini datang ke negeri Nabi Lut. Karena Ibrahim dan Lut ini punya hubungan keluarga. Lut itu adalah keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang keluar juga dari negeri Babilonia, dari Ur di Kaldonia, wilayah Irak. Mereka berdua ini orang yang beriman juga, yang beriman pada risalahnya Nabi Ibrahim. Nabi Lut ini menyebarkan dakwah Islam di lembah Yordania dekat Laut Mati. Kalau Nabi Ibrahim berdakwahnya di mana setelah keluar dari kampungnya? Di Palestina, Baitul Maqdis. Maka malaikat itu lalu kemudian sampai ke negeri kaum Nabi Lut dan Allah menimpakan siksa dan azabnya kepada mereka. Na'udzubillah min zalik. Ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Ayat 82, musawwamatan 'inda rabbik. Ya. Hukuman siksa dari Allah kepada kaum Nabi Lut itu apa? Dibalik bumi mereka buat berpijak dibalik, lalu dihantam dari atas. Buminya naik, tercerabut, lalu kemudian dibalik mereka terjerembab, hancur. Kemudian setelah itu dilempari, dihujani dengan hujan batu. Batunya bukan batu kerikil biasa, tapi batu dari bara api neraka, min sijilin mandud. 2 hukumannya. Yang ketiga ada hukumannya lagi. Ada dalam ayat yang lain surat Al-Hijr itu as-sayhah. Telinga mereka dihancurkan oleh Allah dengan suara guntur. Nah, uniknya batu-batu itu yang dihujankan oleh Allah, diturunkan oleh Allah untuk menghancurkan mereka, itu apa? Musawwamatan 'inda rabbik. Sudah diberi tanda. Nama calon korbannya sudah diberi tanda. Satu batu satu orang. Dan tepat mengenai sasarannya, tidak meleset. Ini kata para ulama ahli tafsir. Musawwamatan, sudah diberi nama masing-masing batu itu dari neraka jahanam ini. Batunya fulan bin fulan, batunya fulan bin fulan, tepat mengenai rumahnya. Bukan hanya rumahnya yang hancur terbakar, langsung kena orangnya sehingga terbakar manusia itu, sehingga apa? Jadi arang, jadi abu. Nauzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwahnya Nabi Syuaib, wa ila madyana akhahum Syuaiba. Kemudian terus di situ ada dari ayat 84 sampai Nabi Syuaib ini kisahnya sampai ayat berapa? Ayat 95. Setelah itu ujian dakwah yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam. Ayat 96 surat Hud ini, subhanallah. Itu sampai ayat 105. Nah, ini semua pelajaran bagi kita. Dakwahnya para nabi, bagaimana kesabaran mereka, bagaimana keyakinan mereka,
bagaimana kekokohan hati mereka untuk menghadapi, ya, bagaimana kaumnya ini mendustakan, berpaling, mengganggu. Dan sahabat Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, di akhir surah Hud ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan apa? Pesan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Fastaqim kama umirta. Ayat 112. Wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Nabi dipesankan oleh Allah agar untuk istiqamah. Nabi aja disuruh istiqamah, apalagi kita. Ya, istiqamah seperti yang diperintahkan oleh Allah, bukan seperti yang kita inginkan. Kita ini istiqomahnya kadang-kadang anget-anget tai ayam. Istiqomahnya istiqomah ya kayak kita makan cabe. Udah tahu pedas cabe, kapok, ntar besok ada cabe makan lagi, kan begitu. Nah ini, jadi jangan istiqomah model begitu. Istiqomah itu seperti yang diperintahkan oleh Allah, kama umirta, bukan kama arotta. Istiqomah seperti yang kita inginkan, enggak, tapi seperti yang Allah perintahkan, ya, dalam semua hal istiqomah. Dan kita dilarang, bagaimana caranya kita merawat istiqomah kita dalam perjuangan, dalam beribadah, dalam berislam, dalam beriman, dalam berihsan. La tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan kalian cenderung berpihak kepada orang-orang yang berbuat zalim. Kalau kalian tunduk kepada kezaliman, kalian menjadi alat stempel ya, pembenaran bagi perbuatan zalim, fatamassakumun nar, maka ingatlah siksa neraka akan menjilat kalian. Nauzubillah min zalim. Maka Allah berpesan kepada Nabi SAW yang ketiga, dirikan salat, aqimis salata tarafain nahari wa zulafa minal lail, innal hasanati yudhhibna sayyi'at, ayat 114. Pesan lagi ayat 115. Yang keempat, wasbir, sabar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dalam berjuang, dalam berislam, dalam beriman, kita mesti sabar dari godaan-godaan yang bisa mengeluarkan kita dari jalan iman dan jalan Islam ini. Subhanallah. Ya. Sahabat Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kita diingatkan pentingnya bagaimana kita melakukan islah. Ya. Satu penduduk negeri tidak akan dihancurkan, dibinasakan oleh Allah selama penduduknya itu soleh dan muslih. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Ayat 118. Allah nggak akan menyiksa satu negeri yang penduduknya itu orang-orang muslih. Ya, kalau muslih berarti dia sudah soleh. Kalau soleh aja belum tentu muslih. Apa itu? Muslih, orang yang selalu ingin memperbaiki diri, memperbaiki keadaan, memperbaiki umat, perbaiki bangsa. Kalau baik dirinya saja itu soleh. Ya, kalau muslih otomatis dia sudah soleh. Tapi kalau orang soleh belum otomatis menjadi muslih. Ya, makanya Allah menyebutkan apa? Illa wa ahluha muslihun. Orang itu, penduduk negeri itu pasti sudah soleh, dan selain soleh mereka ingin berbuat islah, mengupayakan perbaikan-perbaikan untuk diri mereka, keluarga mereka, masyarakat mereka, dan juga negara yang mereka tinggal di dalamnya. Wallahu a'lam bissawab. Itulah kisah-kisah para nabi dan rasul yang fungsinya apa? Nuthabbitu bihi fuadak, untuk mengokohkan hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kisah-kisah Al-Quran itu membawa kebenaran, al-haq, membawa nasihat mau'izah, wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Insyaallah kisah tentang Nabi Yusuf, surat Yusuf, kita akan bahas ya esok di malam yang ke-13 ketika kita akan membaca
juz yang ke-13 dari surah Yusuf ini. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.